अस्सलामुअलैकुम, PID AJ के डिजिटल से मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए पूरी तरह कमर बस्ता है। जब देखा कि टैरिफ की मद में आवाम पर बोझ बढ़ गया तो सबको बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ दिया। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने अवामी वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आटे की मद में मुसलसल सब्सिडी के जरिए अवाम पर वो बोझ मुंतकिल नहीं किया ताकि आटा इनकी कुव्वत खरीद में रहे और आम आदमी को परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि हुकूमतों का तसलसल होती है, मगर किसी हुकूमत को अगर कोई चीज मुमताज करती है तो वो इसका तर्ज हुक्मरानी है जिसका अंदाज अवाम की मंशा और इनकी जरूरियात के मुताबिक हो। वो हुकूमत याद रहती है। पहले अपना प्रोटोकॉल खत्म किया, फिर अपने वज़रा से तवक्को रखी कि वो भी इसी तर्ज अमल को फॉलो करेंगे और फिर ब्यूरोक्रेसी से भी यही तवक्कुआत है कि वो जनरल पॉलिसी को फॉलो करेगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी मसाइल का शिकार है। मुझे अवाम के टैक्सों के पैसे से मराद नहीं लेनी, बल्कि उस आम आदमी की मुश्किलात को कम करना है जो मुश्किल में है। वज़ीर सेहत डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली की महकमा सेहत को एक हफ्ते में हेल्थ पॉलिसी मुरतब करने, हेल्थ केयर कमीशन के क़याम के अलावा MNCH प्रोग्राम को फाल करने के लिए जामिया हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर सेहत डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली ने महकमाना इजलास में महकमा सेहत आमा के तहत रूबाए अमल और क्रिटिकल प्रोग्राम्स के ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स, डिलीवरीज और प्रोग्रेस को मजीद बेहतर करते हुए अंदर 2 हफ्ते रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी मेडिसिन की खरीद के दौरान नेशनल और मल्टी नेशनल फंड्स की मयारी अद्वियात को तरजीह दें ताकि अवाम उन्नास को बेहतर और मयारी अद्वियात मैसर हो सके। महकमा सेहत आमा को जदीद तकाज़ों से हमकिनार करने के लिए हेल्थ मुलाजमीन की हाजिरी और डाटा को कंप्यूटराइज करने के लिए ठोस इकदाम अमल में लाए जाएं ताकि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक मुलाजमीन की बर वक्त हाजिरी को अमली जामा पहनाया जा सके। उन्होंने ड्रग सेल लाइसेंस के इजरा के अमल को शफाफ बनाने और पहले से जारी शुदा लाइसेंस के डिप्लोमा इजाद की वेरिफिकेशन, प्राइवेट अस्पताल और लेबोरेटरीज की मौसर निगरानी के लिए DHO साहिबान को हिदायत जारी कर दी गयी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूथ लैपटॉप स्कीम के तहत आज़ाद कश्मीर में कायम 5 जामियात में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले तुलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब 787 तुलबा में लैपटॉप तकसीम किए गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूथ लैपटॉप स्कीम के तहत आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के किंग अब्दुल्ला कैंपस में आज़ाद कश्मीर में कायम 5 जामियात में BS, MPhil और PhD समेत दीगर तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में आला तालीमी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले 787 तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए गए हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कलीम अब्बासी ने वफाकी हुकूमत और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज़ाद कश्मीर के होनहार तलबा और तालिबात को लैपटॉप मुहैया करने पर शुक्रिया अदा किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी को ये एजाज हासिल है कि इसके कुल 280 फैकल्टी मेंबरान में से 105 PhDs हैं, जबकि इनमें से भी अक्सरियत ने बैरून मुल्क से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। फोकल पर्सन बराए वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूथ लैपटॉप स्कीम सैयद कायम अली शाह ने कहा कि स्कीम के तहत मुल्क भर की जामियात के 6,52,000 तलबा ने लैपटॉप के लिए अप्लाई किया था, जिनमें से आज़ाद कश्मीर की 5 जामियात के 2,500 तलबा को तालीमी कारकर्दगी और मेरिट की बुनियाद पर लैपटॉप मुहैया किए जा रहे हैं। मोहतरमा तहजीबुन निसा को आज़ाद कश्मीर की सेक्रेटरी इत्तलात तैनात कर दिया गया। वो इससे कबल बतौर डायरेक्टर जनरल सियाहत व आसार कदीमा फराइज सर अंजाम दे रही थीं। 9 तैनात सेक्रेटरी इत्तलात मोहतरमा तहजीबुन्निसा का ताल्लुक आज़ाद जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से है। इनको आज़ाद कश्मीर की पहली खातून असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और पहली खातून कमिश्नर होने का एजाज भी हासिल है। उन्होंने 2005 में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर सर्विस शुरू की। 2013 में वो आज़ाद कश्मीर की पहली डिप्टी कमिश्नर और 2020 में पहली कमिश्नर तैनात हुई। इससे कबल वो बतौर डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन महकमा मनसूबाबंदी और तरक्कियात, कमिश्नर बहालियात और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ज़कात भी रह चुकी हैं। वो आज़ाद कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से पहली खातून सेक्रेटरी हैं। मोहतरमा तहजीबुन्निसा लॉ ग्रेजुएट हैं और वो कानूनी अमूर में भी महारत रखती हैं। वो आज़ाद कश्मीर की सर्विसेज में ईमानदार ऑफिसर के तौर पर जानी जाती हैं। अंसर याकूब खान को सेक्रेटरी इत्तलात से तब्दील करके सेक्रेटरी जंगलात का कलमदान सौंप दिया गया है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान के 9 मुंतखब अहदेदारों को इनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने 9 मुंतखब सदर शहजाद शौकत एडवोकेट और सेक्रेटरी अली इमरान सैयद एडवोकेट समेत तमाम 9 मुंतखब अहदेदारों के नाम अपने तहनीती पैगाम में इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि 9 मुंतखब अहदेदारान आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे।
ضلع بھمبر سے غیر رجسٹرڈ افغان باشندوں کی واپسی و انخلا کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ فارنرز ایکٹ 1946 وزارت داخلہ پاکستان حکومت آزاد کشمیر کے احکامات پر بھرپور عمل درآمد کا فیصلہ۔ افغان باشندوں کو پناہ دینے والے مقامی رہائشیوں کے خلاف بھی قانون حرکت میں آئے گا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بھمبر مرزا ارشد محمود جلال کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں غیر رجسٹرڈ افغان باشندوں کے انخلا کے حوالے سے پہلا مرحلہ مکمل ہونے پر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے اطمینان کا اظہار کیا۔ ایس ایس پی راجہ محمد اقبال خان نے دوران بریفنگ واضح کیا کہ جن افراد کے پاس POR ACC کارڈ پاسپورٹ نہیں ہوگا، ان کے خلاف مقدمات درج ہوں گے، جبری واپسی ہوگی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر صحت عامہ آزاد کشمیر ڈاکٹر نثار انصر عبدالی کا رورل ہیلتھ سینٹر کہوڑی مظفر آباد کا دورہ۔ وزیر صحت نے کہوڑی اسپتال میں جدید لیبارٹری، الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے مشین کا افتتاح کیا۔ وزیر صحت نے RHC کہوڑی میں سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسپتال کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وزیر صحت نے رورل ہیلتھ سینٹر میں ملازمین کی حاضری اور ادویات کا اسٹاک چیک کیا اور ویکسینیشن سینٹر اور دیگر شعبوں کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر صحت کو بتایا گیا کہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے اقدامات کی بدولت اسپتال کے انتظام اور انصرام میں واضح بہتری آئی ہے۔ کہوڑی اسپتال میں جدید میڈیکل لیبارٹری، الٹرا ساؤنڈ مشین اور ایکس رے مشین کو فعال کیا گیا ہے۔ عوامی علاقہ کہوڑی، یونین کونسل، تلگرہ، پیالیاں، راجپیاں، نوسیری، ہیر کٹلی کے لوگ مستفید ہوں گے۔ کوٹلی میں ٹریفک مسائل پر قابو پانے کے لیے ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس، اہم فیصلے۔ کوٹلی شہر میں بڑھتے ہوئے ٹریفک کے رش اور شہر کی خوبصورتی کے حوالے سے اقدامات کے لیے ڈپٹی کمشنر چودھری حق نواز کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں SSP میر محمد عابد، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سید نسیم عباس شاہ، ایکسین شارات بلڈنگ اور ایکسین برقیات بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں شہر کے اندر ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے پارکنگ سمیت مختلف آپشنز پر کھل کر غور کیا گیا، تجاویز لی گئی اور فیصلہ کیا گیا ہر اسٹیک ہولڈر اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کرے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوٹلی شہر کی صفائی ستھرائی اور ترقی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے SSP میر محمد عابد نے کہا کہ حکومتی فیصلوں کے نتیجے میں ریاستی اداروں پر عوام کا اعتماد بحال ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ہم اجتماعی کوشش کریں گے کہ مسائل کے جلد حل میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں۔ جموں و کشمیر تحریک حق خود ارادیت انٹرنیشنل دنیا بھر میں شہدائے جموں کا دن عقیدت و احترام سے منائے گی۔ جموں کشمیر تحریک حق خود ارادیت انٹرنیشنل کے بانی چیئرمین راجہ نجابت حسین کے مطابق 3 لاکھ سے زائد شہادتوں کی قربانیاں دے کر تحریک آزادی کشمیر کو زندہ رکھنے والے شہداء، غازی اور مجاہدین کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ اندرون کشمیر، پاکستان اور بیرون ممالک میں بسنے والے کشمیری اپنے اسلاف اور موجودہ تحریک آزادی کشمیر کے رہنماؤں، کشمیری تنظیموں اور کشمیر دوست ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ مل کر مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ PID AJK ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔